a on je došao da vas upozori da se na vrijeme navikavamo. Zvucite mu jesi, kume, vidiš da lik nije dobar, kume, baš šta treba da mi se udavi. Ajde pa voz, badinem, i šta je, pa je li igra mečka, kume, ba? Ozada, bebo, šta je bilo bodanu mom drugu, a? A sve dumam da nismo možda pretjerali sa ovim novim tabletama iz apoteke. Ma nije svačije da kroz selo pjeva real. Zovi struku da čujemo njihovo mišljenje. Pa joj, Bruda, ipak je bolje da mi odmah njega odvedemo kod privatnika. Rijesu ja to s cikanajlom, zdravlje ipak najvažnije, znaš. Eslam alaikum, kako ste? Ovaj drug mi malo zglajzo, bil mu mogli sta pomoć gore. You can see, Mr. Nile. All the necessary paperwork is completed, and according to relevant research, the results are miraculous. Mašala. Viko, ponesi 3 tipska ugovora. Doktor, ja u životu nisam vidjela. Pritisak 20-15, temperatura 16, pulsa nema, a diši svašta. Dobar dan, gospodine Milošević, ja sam doktor Dalaš. Kaže ona Mersiha moja iz apoteke. Dobro. Ima ova neka nova bobara, valja će ti. Dobro. Ja jedan, pa drugi, pa treći, pa peti, pa 10. I pretjera me, almemi. Evo mi i ovog druga mog. Cikanajle, kako mislite nema doktora u toj vasoj bolci? Ko tu ti je takozvana pacijentica poliklinika Akuške, sam svoj doktor ideba. Alo, kume, ima li koga? Alo? Bruda jedan, alo ba? Dobar dan, izvolite. Lutko, drug moj, brado, ovdje nešto zglajzu, ali dobar je, trebao bi on kuć lagano, nije ti on za ove priče, kontaš? Vi ste na pogrešnoj adresi totalno. Ne ovdje nikakve poluklinike. Ovo su najteži slučajevi. Doktor Dalaš ih u prvoj smjeni stavi na svoje koktele, a onda ih ja pustim u svojoj da ih to vozi. Samo bradu dac i što prije se ispalit odavde dok sve nije odslo u krivom smjeru. Ovo je totalna ludara, brate. Alo! Reci picko! Berso, kume, moraš nas izvuć, kume, pa nikad u goroj situaciji nisam bio, aj lemi. Moraš nas izvuć, u belaju sam, brate, spengal nas ovdje u ludari. Ne mogu, Bruda. Evo me da ti pravo kažem, hospitalizovan. Otišao malo i ja da se sklonim. Nisam bio dobre glave, nikako, prijatelju. Ovdje niko nije normalan. Nije normalan. Nije normalan. Dozvolite mi samo par rečenica, mili moji, da kažem da mi umalo suza nije kanula kad sam vidio da se okupila urbana, krična, masavo, malo što nas ima 17% oko PDV-a, mili moji. Prije svega veliko hvala našem načelniku Milom koji je podržao ovu našu priču, a tu je ovaj prelijepi sad, simbol ovog grada koji nam već sada tradicionalno pomaže da ispratimo stare, a dočekamo nove godine, mili moji. Volio bi večeras kada otkuca ponoć da znamo da smo preživjeli još jednu apokalipsu papaka i da još uvijek ima Sarajeva, pa da je ko ispod nokta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bomba!
Pazi, mili, večeras je Nova godina, reći vrlo jednostavno. Šta potolaš, kontaš, onaj štra čovjek da uz moj konsulting izgura prič, drnek, proslava, gorega, dolega, latovi, spektakl, vatromir, kontaš ba. U par poteza na danglega Max to pošalje dika tipsku formu, para papa, napišeš 20-25, ja dam 15, izvuc 5 do mesna, ispod dole restoran stari, pozit večeramo supruge, kontaš, Ma vidi načelniče, mili moj, nije problem da mi zakotrljamo tu priču, ali ima jedan mali problemčić, jer vidi, ne bi ja s papcima ulazio u tu priču, nego da mi razdvojimo tu priču, pa da napravimo dvije priče oko toga, jedan doček za njih, da oni guraju tu svoju priču, a mi da izguramo ovu našu normalnu priču, mili moj, samo prava urbana srpska raja, joj, mili. Ma vidi, mili, bojim se da mi ne prerazvodnimo ovu priču, pa se ne zna u kojoj smo prič, kontaš. Pa po toj priči ja već vidim da ću nerado morat ući u priču sa Šenkovima, jer jedini je način da papke odbijem cijelama da mi ne ulaze u ovu našu urbanu priču, mili moj, mili. Ako nije problem, Picko, da ja samo iz svoje struke dam jedan savjet. Ako ćemo ulaziti u tu priču kako treba, mislim da smo malo u cajtnotu, što se kaže, s vremenom, jer valja Binu postavit, valja Kablažu, prijatelju moj, posao je to. Juj, Birso, ti počeš razmišljati o meni odmah 10 milja pad, kontaš, ti šugaba. Ja samo kažem da se posao ne radi tako, jer u koji ste vi vakat krenuli, lakše bi nam bilo pomjeriti Novu godinu za 5 dana, nego organizovat proslavu, Picko moj. Dobro, ba, Birso, najmal še da šarnije potpiše tu faktura, da. Joj, dobro si, načelniče, prijatelju moj, ma ja skroz smetno s uma. Kume, kakva je ovo gudra koju našlagiraš već 3 mjeseca, ba? S kim surađuješ? Koliko je gram? I ko ti je dozvolio po moje mahali da radiš, jel? I gdje je onaj debil od brace? Pričaj! I'm Daryl Vidas Healer. I'm a doctor of progressive alternative medicine. Šuti, ba! Please, mister, you must understand. We have created a drug designed to cure physiological illness instantly. But in the case of misuse, it can cause permanent disorders, depersonalization, aggression talking to imaginary people, and so on. Ama šuti, ba! Bruca, ba šta priča ovaj debil, prevodi mi! Kaže da si debil. Šta će drugo reći? Please, if I had known what kind of madhouse Mr. Nile is running, I would have never... Zvanično sam ovdje ispred komiteta 300, ali nije to više ni samo komitet 300 o čijem se djelovanju piše i špekuliše, nego je posrijedi projekat komiteta 400 koji djeluje u sjeni komiteta 500, a komitet 300 im samo i služi da bi sakrili stvarnu strukturu svoje moći. Svako je društvo njihov laboratorij za ispitivanje granica ludila, a lokalni političari poput Najla Hadžimusa Drviša Begovića njihove su korisne marionete. Alo ba, Bruca, ba, skoncentriši se, debilčino. Prevodi mi šta kaže, da znam do koje mjere da ga udaram, gospodara mi, ba. Ma ne bi ti to razumio, sve i da ti prevedem, Bruda. Ko? Idemo ti ja sad u jednu vizitu, kume, da se malo prisjetiš ko si i šta si, dine mi, ba. Gospodara mi! Ajnure, što to ti mene ignoršiš? Ne javljaš se 3 mjeseca, stvarno nema smisla. Šta ovo treba da znači za našu vezu? Šta ćemo za Novu godinu, Ajnure? Pa vidi, bebo, na oporavku sam, bebuli, još uvijek nisam onaj stari. Ispostavilo se da ovo društvo baš ono negativno utječe na mene. Mislio sam iskreno, ovdje sam u svom miru i rahatluku, jer još uvijek nisam sprema psihički da se izlazim nekim situacijama. Ovdje mi znas rade na emocijama, pošto sam demotivisan, oni me emotivisu na novo, zna, saniraju mi neka podsnuta osicanja da mogu više da te volim. Kontas, bebuli, izvini, bebo, ima vizitu, žurim, cao. Ja? Ajnure, selam, Alek, sine, kak se svidio spava, sinoj? O, Alekum, selam, tetka Beka, halal, imam vizitu, evo doktor mi dolaze, žurim. Hoći da tetka Beka pošalje kisla mlijeka, a? Je svidio je najđa preselio, eno i tetka Devla pala na postelju. Ti ovog debila, folon svoju sobu ima, slušaj me, debilu šlagirani.
3 mjeseca sam pod elektroterapiju, drogiran nakom tabletom, šta je ono ba? A iz nekog razloga u tebi vidim krivca ili mi, možda sad umreš? Šta ima, Bruda, evo ja bas sa Cikanajlom završio razgovor, bas ga nagovorio da i tebe izgotivi, da te prebacimo na individualni program. Sad što hladno? Pa vidi Bruda, Bebuli, ja konstantno radim za tvoj dobrobit, evo bas sam s Cikanajlom dogovorio da te gurnem u ovu priču oko nove godine. Kaka bola nova godina, šuti ba! Prvo daj mi telefon da nazovem fiksa da dođe autom po mene. Evo Bruda, normala, ali imam samo za prozvan da znaš. Sto me onaj debi baca poziva, sto me debi baca poziva. Ume šta je keru mjesecima, brate, laje, reži, voda me do vinanki iz grada, kontaž. Paranojišim se, brate, gdje je Bruda, što je nesto, kome sve mi šunjivo, ništa ne kontam, brate, kontaž. Ne znam, Jaro, mašemo atu, nasvatmo šta znaš šta ima keru. Suno, imaš kredita, brate. Tako sam, brate, propalio za novu 2012. Kume foldoček smaka svijeta, ovo ono kume drogiral se ko da sutra ne postoji jedan. Kad naka frer se, brate, popio naklo, krenu vatumet ka je frer bomba, kaka reko bomba, kume čuj bomba, okrije se frer se baca sa zgrade, kume priđem, brate, da vidiš šta je kad pada lik, čuj pada lik, ali ono pada leti jak nam ono valjda vjetar, naš. Ma ne pitam te to, brate, nego imaš sad kredita. Imam za prozvat, brate, samo. Aj prozvavi atu, brate, jel zvoni? Džile, Rane, prozvao sam ga, kume. Hvala ti, Rane. Šta je reći? Koja si ti varijanta? Nusret pojava, drago mi. Sarajevska legenda, prvi narkofil koji je ostao na trip. Moje poštovanje, Nusrete. Jesi li dobri džin ili onaj dušmanski? To što me vidiš znači da si pretjerao sa sintetičkim pudrama kao što sam pretjerao i ja na današnji dan 2012. Od tada sa ovim svijetom održavam kontakt uglavnom kroz halucinacije ekstremno nadrogiranih pojedinaca. Pa kojim dobrom u ovoj ludari, dragi Nusrete? Slušaj me dobro, nemamo puno vremena. Istu sam stvar pokušao iskomunicirat sa tvojim drugom Bradom, ali je ta priča otišla u pogrešnom pravcu. Na osnovu spisa koje su nam ostavili drevni posjetioci ove planete u praskozorje ljudske civilizacije, znamo da večerašnja noć predstavlja kraj jedne ere i prelazak u drugi kozmički ciklus. Večeras kada otkuca ponoć, civilizacija kakvu poznajemo nestati će, a svijet će se pretvoriti u ludicu iz koje neće biti izlaza. A sve u interesu bolesnog lobija koji hiljadama godina unazad zakucava eksere u tabut rezervisan za dunjaluk i sve nas u njemu. Konta! I sam sam svjestan toga, Nusrete, ali sve teže nalazim razumijevanja među pripadnicima ovog društva. Ti nisi odabran bez razloga. Zapamti dobro. Ako uspijemo učiniti da današnji dan ne dočeka ponoć, mi smo uradili koliko je do nas. I dovoljno sam ti rekao za sve. Sačekaj, kume, nisi mi objasnio šta se od mene očekuje. Brada, otkud ti odjednom? Jel dolaziš kao drug ili kao dušman? Došao malo da te obiđem, kumaro, da vidim falil ti šta, mami. Ima večeras vrh dernek. Mili i onaj fini čovjek, bracin Jaran, prave baš za pismenu gradsku raju. A, sve si mi rekao. Slušaj me sad dobro, mi moramo učiniti sve da do toga ne dođe. Složit ćemo i manđu s vremenom da ne znaju ni kad su ni koliko su. Kantaš? Ovako ćemo kupovat vrijeme dok ne skontam varijantu kako da ih onesposobim na dugoročno, kontaž. Sad ću ga navintat 1-2 sata unazad da bude neofirno da debili ne skontaju. Kontam sve, brucaroni moj. Me čini da je to tebi sve od cikiracije. Neko dolazi. Brado, bježimo da nas ne provale. Otput jaška, laka, mili se evo gura tu priču punim vjeruma. Joj, mili načelniče, meni milina vidjet ovaj sat, ja potom raspoznajem jel drnek za pravu raj ili za papke, ma čim vidim da ga nema, ja odmah znam koliko je sati, mili prijatelju moj. A vidi, pičko, ne bi da obametam, ali ovaj sat ko da nije kako treba, bogomi.
Ma malo prije bilo 8:30, a sad odjednom 8:30. Pa kako miša mu jebe malenog? Nemoj ti, Berso, kad sam te zamolio sjeti se bola 2012 smo radili, 12 milja puša bila eba. Šta je Berso, ba hoćemo početi u tonsku više. A zar vi niste odradili tu tonsku picku? Nismo, bolam Berso, vidiš da je sad 5:30. Ma ono ko da unazad ide miša mu je. E to ti je kad se radi u nevakat. Pa haj vi meni sad objasnite kako malo prije toliko, a sad odjednom volko prijatelju. Pa možda jest Bersaga lud, možda to jest dijagnoza picko, ali da je glup, pa Boga mi nije. O, šta ima biznismeni dine mi ba? Šta to čujem u mojoj se mahali radi mimo brudarine kontrole, jel? Oh, Mr. Nile, please help. This guy is lunatic. A Cikanajle, bas Brudi, malo prije govorim kako ste pitali za njegove skillove oko ove organizacije Derneka. Aljušu, kao pika, nije problema, pa bitno da se mladi povežu, ko trljaju tu svoj priču, ja tu da pržiš ako bamba treba, a? Ma vidi mi li upravo pričam o tebi kako nam treba neko da izgura do kraja ovu priču sa šankovima, mili moj. Riješit ćemo šankove, bolana, džabati šankovi ako nemaš ljude, kume. Ja sad mogu dovesti 3000 ljudi na svoj obrazba. Kesku, Vildana, Fiksa, Đileta, Šaru, Soku, drugog Soku, Benju, Svijuba. I daj sad telefon da Iću nazovem. Pa se ozove prijatelj telefon na firmu, kontažba. Iću, imaš ti kredita, brate. Ma izgubio telefone. Popijem, brate, 38 tramala i šlagiram sekund. Zaklicam, brate, s cigarom, progori mi čaraparan, brate, sva mi odjeća progorena. Ispavao 76 sati u komadu, probudim se po džepovima. Nema telefona. Garant mi stari uzoje rane za firme da radi. Pa ima li ko kredita, Mirze mi ba? Aj prozovi Kesku, jere. Nema ti ni on telefona, jere. Probaj Italijana, Kesko ti je garant snimku. Locirat će brat Italijana. Hvala tjera. Berso, možeš li mene malo u monitor pojačat, molim? Koju ćemo probat, Oski? Guramo tu priču, 1, 2, 3 i... Guramo tu priču, idemo da guramo tu priču, lagano da guramo tu priču. Guramo tu priču, idemo da guramo tu priču, lagano da guramo tu priču, idemo da guramo tu priču. Guramo tu priču, idemo da guramo tu priču, lagano da guramo tu priču, idemo da guramo tu priču. Guramo tu priču. I gledao sam ja njega, prijatelju, vidim poznat mi mehanizam pičko, ali opet starija je to tipa, ajmo ga znaj. Zove onog urara Mehmeda, kaže, Bogo mi Berso, ne znam ti nija dok ne pogleda. Već stvarno, kako ćemo novu godinu slavit, ne znamo li koliko je sati. Ma tu ti je kako su papci zavladali, mili moj, ni vrijeme ne radi kako treba, moj mili joj. Ma ili to nas neko sabotira, kontažba, smeta nam. Pa ima samo jedno logično objašnjenje ove situacije, gospodara mi. Bruda, jel ti misli isto i ja mislim? Rada, jesi ti vidio Brucu? Ma eno ga, nešto se zadevero oko nekih satova, el memi? Jaj, šupkajle mi moje, ma ko jednom to uradio peče ba! A zlocnac se uvijek vraca na mjesto zlocna, treba mu samo sad sekusu napravit. Sve je u ovom svijetu trulo do korijena, pa tako i vrijeme. Pa kako ne kontaju da se satovi ove autodestruktivne civilizacije moraju zaustaviti da bi... Pa gdje si ti, mali pametnjakoviću? Ma možeš ti onim svojim haharima prosipat tu priču, al Bersagi ispostavit će se ne meneš. Haj sad fino, da ti ne bi papagajkama nokte počupo, vrati vrijeme kako je bilo i prestani drkat svog Bersagu. Stante, Bruda, neka te brada ohani braca izdrži, Berso. Od agenta iz viših dimenzija realnosti dobio sam i šaret u implementaciji tajnog projekta koji upravo večeras doseže svoj kritični moment. Osjetio sam se odgovornim da intervenišem tako da mi se vaš novogodišnji teferić za slijepe mase iskompleksirani debila nikako ne uklapa. Kontaž. Ma kume, ba, ti nisi dobre glave, oca mi mog, ti se, brate, rasuo po šavovima dinem. E vidi, sine,
ti jesi pametno dijete, ali neke stvari, boga mi, možda i nisi najbolje uhafizo. Hajde sad, fino vrati vrijeme kako je bilo, jer znaš li čega sve manje ima na svijetu, picko? Strpljenja, prijatelju, strpljenja. Da ste vidjeli ono što sam vidio ja, znali biste da ovo nije realnost, već samo naša kolektivna halucinacija u režiji bolesnog lobija koji nam večera servira kraj svih krajeva. Bolje da sad povjerujete meni, nego da vam se samo razjasni kad otkuca ponoć. Kanta. Šta pričaš ti, ba, debilu jedan, ba, kakvi agenti, kakve dimenzije kume, ba? Ovo je realnost, ba, realnost, ba, sad ću dokazat, ba, sad ću bacit ovog debila, ba. I ako je nerealno ko što ti kažeš, neće mu ništa bit. Berso, ne govori mi nemoj, ba, šta nemoj, pa evo djece mi, ba. Joj, odmah se bolje osjećam, tate mi, ma odmah bolji, ma odmah lampa, djeci. Raja, pobjeza nam bruca. Ama nebitno, picko, bola. Ono što je bitno, jeste da je vrijeme opet na našoj strani, prijatelj. Brate, ovo vrijeme, ko da stoji, kume, konta, šta je ono, brate? Aj, pada nešto, brate, ili ono gavrane. A je sluda ptica, brate. Šta ti je, ba, narkomančino, pa nema ništa, ba. Nemoj mi se ti obraćat. Misliš da ne znam, je? Šta ne znaš, ba? Šta pričaš, debilu drogirani? Vidio sam ti starog u petici izvijan tenera. Ja i? Kume stari ti halera. Inspektor. A7 počinju tablice, brate, halaška auta. Znaš kad je to provaljeno, kume. Pa nisu me jednom startovali. Golog me skidali, tukli me po tabanima. Ne mogu da vjerujem da si ti, kume, među dušmanima. Ne počneš kodeks ulice, Folon će novu godnu slat bez da me obavijesti. Imate ga hanin, kume. Šta ste pa tu stali? Sklonite se, sultanja prolazi. Luta, znaš ti šta je spruto, pa će lik, mirsi. Dobrodošli, samo da provjerim da li ste mi na spisku ove pismene, normalne, gradske raje, zdrave priče, mile moje. Šuti, pa Hakilu, došla sam ovdje da žena ne izganjavam, pa. Šta je, mišu mali? Kome se to ti ne javljaš mjesecima, jel? A bebo, pusti se, povuci jednu lajnu, ba normala, kotaš. Žena, ne hreni, broja do 10, hoću tačno u ponoć da te hanim. Gitara, ima li jedna mala zabrata, malim. Drago mi je da ste svi ovako na okupu, jer imam nešto jako bitno da vam saopštim. Potpuno je nebitno šta mislite o meni, bitno je da skontate da dok vi šatrodernečite i trošite zalihe preostalog vremena, jedna dinastija zla orkestrira svoju posljednju operaciju. Ba jebo, debila, naš kak je danda ko kajmak dine mi, ba. Volio bi da prepoznate šta nas sljeduje ukoliko današnji dan dočeka ponoć, a mi naivno, bez pameti, grlom u jagode uletimo u ono što se naziva novom erom najnovijeg svjetskog poretka. Zato apelujem na ono malo vaše svijesti da večerašnju noć bojkotujete i kalendar kojim se ova civilizacija rukovodi stavimo van snage. Živio govornik. Toliko od mene. Sad bih prepustio riječ svom kolegi koje možemo zahvaliti na tome što smo konačno progledali. Nusrete, izvoli. Oprošćeš mi, mili, ja tebi na faci vidi da sti dijete ovog grada i ovih ulica, ali imam samo jedno odbrojavanje da ga najavim, pa ti nastavi svoje do mile volje, mili moj. 10, 9, 8, 7, Nusrete, halali ne znaju šta rade. Izvucite mu jezik, jarano, gušće se lik, kontaž. Bruca, diži se, volit ćeš novu godinu. Stani, kume, zar je moguće da sam se opet preložio na furu? Pa gdje je Nusret pojava? Šta bi od smaka svijeta? Pa zar nije Brada umislio da je doktor? Zar nismo u ludaru? Kume, ba tebi je ludara u glavi, kontaš, moraš malo tu gudru smanjit, ba nekako loše utječe na tebe, razumiješ, ajle mi, ba.
Vidiš da je sve u redu, ništa se nije desilo. Nova godina koji svaka druga, ajmo sad plesat. O, vrhel, memi! Ne mogu da vjerujem da je sve ono bilo samo u mojoj glavi. Šta su ti labirinti ljudskih dumina i praona? Tvoje dumine i praone u stvari tek trebaju da počnu. Zar je moguće? Nusrete, ti ne možeš biti realan. Povjerili smo ti nemoguć zadatak, a ti si ga opet preuzeo na sebe. Ovo neće biti posljednji put da se vidim, kontaš? Stani, sad čekaj. S kim to pričaš, Bruc? Šta, nisi vidjela, jel? Pa bio je to Nusret pojava. Čuj, nova godina, ja konto to neki dan bilo, brate. Dosadno, brate, ništa se ne dešava.